Number 15. Wala. Now number 12. Leon, 2 points. 2-0. Number 1. JJ. Ang gandang basa, libre. All 2. Idol. 4-3. Ben 3. Grabe naman yun. Number 7. Number 1. Naginawa ng bola. Nakuha naman na naman yung point. Kaya, number 7. Number 7. Oh. Idol. 2 points. 5 more. Line. 7 the line. Ito yung bola sa labas. Number 7. Sabi na ang bola. Number 20. Number 20. Binigay. Number 3. Back to point. So number 3. Uy, gusto ulit. Idol. Pinakabalik Ken. Balik kay number 1. Number 1. Bigay kay Ken. Bigay kay number 7. Lalo lang. Wala. Nakuha ni KJ. 2 points. 6-5. Para kay number 20. Labas ang bola. Number 7. Here's the ball. Sa gitna. Kay Idol. Uy, labas. Ika na ng bola. Para number 20. Idol. So JJ. Grabe naman talaga si JJ. 8-5. Point break. Pasa number 20. Balik number 15. Ben 3. On 8 tayo. Number 1. Pasa number 7. Balik number 1. Balik Ken. Ken. Wala pa rin. Inaalat ata si Ken. Nakuha niya number 20. Pasa number 3. Number 3. Pasa kay Poy. 4-3. Patay kayo. Alawa number 3. Inaagis lang. Wala. 10-8. Seryoso na sila ang laro. Number 7. Hingin number 1. Number 17. DJ. Tatay Idol. Idol. Balikin number 1. Number 1. Balikin Idol. Idol. 2 points. On 10. 4-3. Ben 3. Grabe namang shooting form yun. Number 7. Idol. Babawi. No. Short. Ako number 12. Number 12 late. Pass ako number 3. Number 3. Pumunta sa gitna. Pinakabay number 15 for 3. Ben. Grabe naman. Yata kayo sa perimeter shot. 16-10. Number 1. John. Uy. Wala. Nakuha niya number 16 Guillermo. Wala sa kaya kay Idol. Idol tumira sa dos. Wala. Nakuha number 15. Number 15. For 3. Short. Nakuha number 3. Sumayo lang. Number 3. Pumasok na 3-point line. No. Wala ka na number 15. Number 15 huli. Ang balancing. Pero 3-point. No. Wala ka na number 7. Number 7. Pila tayo number 17 na J.E. No, wala ka na number 12. Ayan na, si Poy. Oh! Talaga, mahusay talaga to. Uy, sayang short lang. Number 7.
Pag sineryoso kayo ng laro niyan, talagang mayayanig kayo. Number 16, Guillermo. Pero, 2 points. 12-16 ang score. Ayan na. Pinasa kayo ng number 20 to number 3. Balik kayo number 20. Number 20. Short. Wala Idol. Idol. Uy! Grabe naman yun. Uy, tinayaan na. Ayun, 2 points. 14-15, dalawa lang ang lamang. Boy. Stop. Patay Idol. Reverse na lang ako ni Ken. Guillermo. Pahala kayo kay JJ. Grabe naman yun. At pass. Ang kanyang atubang bago itira ang bola. Boy, for 3. Bang! 3! Grabe naman yun. Ang gandang ball. Grabe naman talaga ang shooting form nun. Talagang sure ball. Ayan, number 1. Number 1 nagkakagawan. Malolipap na ko na number 15. Sino ang bola? Hindi naman sa akin. Ayan, Boy. Step back. Naglaro. Sila yung alam ang laban. Grabe naman yun. 21-16. Number 17, Cabrera. Sinasay 10. Uy! Left ball. Number 3. Pinasa number 15. Nakamani Ken. Guillermo. Balik kay Idol. Balik kay Jay. Bitaw ng bola. Zay Gonzalez. Last 5 minutes. Dahil nakashoot, change shot ha. Number 1 for 3. In and out. Kay mga JJ. JJ, anong gagawin mo? Kay Idol. Ayun na. Wow, change shot tayo ha. 16-21. Ang unang paper wala. Ang pangalawa. Ayun, pumasok. Change shot. Ayan na, sa number 12. Pinasa ay Boy. By number 3. Number 3. Sa number 12. Sa number 20 for 3.9. Bang! 2 points lang back. 23-17. Idol. Nalibre. 2 points. 19-23. Tumira sa 3. Bang! Grabe naman talaga yun. 26-19. Ayan na si Idol. Number 1. Pinasa kay Idol. 2 points. 21-26. Apat lang naman. Tumira naman sa 3. North. Nawayan niya number 15. Uy! Grabe naman. Palit. Yoyo Tiger. Number 15 ang pangalawa, pumasok na. 27-21 ang score, number 1. Pasay Guillermo balik kay Idol. Naman na bola niya, kapalang bola, same ball. Ken, to number 1. Short, nakuha ni number 12. Number 3. Now number 7. Number 7. Oy! And 1. 23-27. Lamang lang ng 4. Active Boy. Then 24-27. Last 2 minutes.
point ball. Bring the ball to number 3. To Idol. Number 12. Oy! Number 12 pa rin. Number 12 bola. Ben. Sayang. Number 7. Delun. Pasa again. Wow! 2 points. Isa na lang alam. 26-27. Last 1 minute and 20 seconds. Isa lang alam. Tatagdagan ba? Ben! 3! 26-13. Number 7, JJ. Wala kayo na ito. Apat na ulit na naman. Apat na naman. Wow! What a play! Kaya ako ay number 3. Last 1 minute. Number 15. 2 points. 32, 26, 55 seconds. JJ for 3. Bang! 3! 29-32. Konti lang yan. Ang ganda pa sa nawalo. 34-29. 37 seconds. Number 7, Luna. Bang! 3. 32-34. Dalawa lang. 29 seconds. Dalawa lang lamang. 25 seconds. Dalawa lang lamang. 20 seconds. Number 3. Bring the ball. 17 seconds. 15 seconds. Number 20. 43. Short. Number 12. 7 seconds. Go. Kaya na ulit. Game ball. 32-34 ang score. Next game.